जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज टॉपिक हूँ स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम नाटकस्य मंगलाचरणम भारत वाक्यम। स्वप्न वासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण को पढ़िबा एवं भारत वाक्य को पढ़िबा। साधारणतः नाटकर आरंभ रे मंगलाचरण प्रयोग होता है एवं नाटकर अंतर बा शेष रे भरत वाक्यर प्रयोग होता है। आज आम ए दुईटी विषय पढ़ा। फास्ट स्वप्नवासवदत्तम नाटकर मंगलाचरण को पढ़ा। उदयन बिंदु सवर्णा व असव दत्त अवलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्पूर्णो बसंत कमरो भुजौ पाताम। এই চুক্তিটির অর্থ କ'ଣ? ଉଦୟନ ବିନ୍ଦୁ ସବର୍ଣ୍ଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୟ କାଳର ନବ ବା ନୂତନ ଇନ୍ଦୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ବ ଅଶବ ଦତ୍ତ ଅବଲୌ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶବ ବା ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅବଳ ବା ବଳହୀନ ଭୁଜଦ୍ୱୟ ପଦ୍ମାବତୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଭଳି କୋମଳ ଯେଉଁ ଭୁଜଦ୍ୱୟ ବସନ୍ତ କମରୌ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଭଳି କମନୀୟ ବା ମନୋହର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ବଲସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜୌ ସେହି ଭୁଜଦ୍ୱୟ ତ୍ୱାମ ତୁମ୍ଭକୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାତାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୟ କାଳର ନବ ବା ନୂତନ ଇନ୍ଦୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ଆସବ ବା ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅବଳ ବା ବଳହୀନ ଭୁଜଦ୍ୱୟ ପଦ୍ମ ଭଳି କୋମଳ ଯେଉଁ ଭୁଜଦ୍ୱୟ ବସନ୍ତ ଭଳି କମନୀୟ ବା ମନୋହର ଯେଉଁ ଭୁଜଦ୍ୱୟ ସେହି ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକଟିର ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକରେ ସୂତ୍ରଧର ସୂତ୍ରଧାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ସୂତ୍ରଧାର ଏହି ସୂକ୍ତିର ବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ। ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କବି ଭାସ କୌଶଳର ସହ ନାଟକଟିର ନାୟକ ଉଦୟନ, ନାୟିକା ବାସବଦତ୍ତା, ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ବିଦୂଷକ ବସନ୍ତଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନାଟକର ନାୟକ ଉଦୟନ, ଏଠି ଉଦୟନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନାଟକର ନାୟିକା ବାସବଦତ୍ତା, ତେଣୁ ଏଠି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଠି ପଦ୍ମାବତୀ, ଉଦୟନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଠି ବସନ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ବିଦୂଷକ ଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ବିଦୂଷକ ଥିଲେ ବସନ୍ତକ, ତେଣୁ ଏଠି ବସନ୍ତକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଶଳର ସହ ଭାସ ନାଟକଟିରେ ନାୟକ, ନାୟିକା, ପଦ୍ମାବତୀ, ବିଦୂଷକ, ବସନ୍ତକର ମଧ୍ୟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣମ୍ अस्ति। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକଟିର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଟେ? ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣମ୍ ନା ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣମ୍ ନା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣମ୍ ନା କୋପି ନ?
राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए आशीर्वादात्मक मंगलाचरणम। स्वप्न बासवदत्तम नाटकर मंगलाचरण केउं प्रकार मंगलाचरण? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण अटे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर स्वप्न बासवदत्तम नाटकस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुतिर्भवति? स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे केउं देवतांकु स्तुति करा जायछि? ऑप्शन नंबर ए शिवस्य, ऑप्शन नंबर बी बलरामस्य, ऑप्शन नंबर सी श्रीकृष्णस्य, ऑप्शन नंबर डी रामस्य। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी बलरामस्य। स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे बलरामंकर स्तुति करा जायछि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर स्वप्न बासवदत्तम नाटकस्य मंगलाचरणे छंदः डैश। स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे केउं छंदर प्रयोग करा जायछि? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी आर्या, ऑप्शन नंबर डी इंद्रवज्रा। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी आर्या। स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे आर्या छंदर प्रयोग करा जायछि। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर स्वप्न बासवदत्तम नाटकस्य मंगलाचरणे अलंकारः। स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे केउं अलंकारर प्रयोग करा जायछि? ऑप्शन नंबर ए इंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर बी अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी आर्या, ऑप्शन नंबर डी उपमा। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी उपमा। स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर मंगलाचरण रे उपमा अलंकारर प्रयोग होइछि। राइट आंसर डी। नेक्स्ट मंगलाचरणस्य प्रयोगः किमर्थं भवति? मंगलाचरणर प्रयोग कौन पई होइथाय? ऑप्शन नंबर ए नाटकस्य निर्विघ्न समाप्ति निमित्तम, ऑप्शन नंबर बी नाटकस्य अनिष्ट निमित्तम, ऑप्शन नंबर सी भगवानस्य आदेशः, ऑप्शन नंबर डी कोऽपि न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए नाटकस्य निर्विघ्न समाप्ति निमित्तम। मंगलाचरणर प्रयोग नाटकर निर्विघ्न समाप्ति पाई करा जाइथाय। कवि माने निजर रचनार आरंभरे बा निजर नाट्य कवितार आरंभरे मंगलाचरणर प्रयोग एइथिपाई करिथांती कि नाटकटी निर्विघ्न भावरे समाप्ति हेउ। नेक्स्ट भरत वाक्यम स्वप्न बासवदत्तम नाटकटीर भरत वाक्यम को जानिबा। इमां सागर पर्यन्तां हिमवत् विन्ध्य कुण्डलां महिम एकात पत्रांका राजसिंहः प्रशास्तु नः। एही भरत वाक्यर अर्थ कौन? महिम अर्थात जेउ मही बा राज्य, इमाम सागर पर्यंताम अर्थात सागर पर्यंत विस्तृत, महिम अर्थात जेउ मही बा जेउ राज्य, हिमवत विंध्य कुंडलाम अर्थात राजलक्ष्मींकर कर्णर कुंडल द्वय भावरे एक पार्श्वरे हिमालय और अन्य पार्श्वरे विंध्य पर्वत। हाँ हिमवद विंध्य कुंडलान अर्थात कुंडल परी दुई पार्श्वरे गोटे पार्श्वरे हिमालय पर्वत आउ अन्य पार्श्वरे कौन विंध्य पर्वत दंडायमान हो रही। एकात पत्रांका अर्थात एक छत्राधिपति, राजसिंह अर्थात राजश्रेष्ठ बा राजश्रेष्ठ से ही उदयन, नः प्रशास्तु अर्थात आमको शासन करंतु अर्थात एही भरत वाक्य को किए कहिसंती ना मंत्री योगंधरायण।
योगन्ध रायण योगन्ध रायण এই ভরত নাটকটিର ଶେଷରେ এই ଭରତ ବାକ୍ୟଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମହି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହି ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳଦେୟ ଭାବରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଛତ୍ରାଧିପତି ରାଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହି ରାଜା ଉଦୟନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନାଟକଟିର ଶେଷରେ ବା ଅନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗନ୍ଧ ରାୟଣ ଭରତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିରେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନବାସବ ନାଟକର ଭରତ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବତମ ନାଟକର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଭରତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମୋ ନମଃ।